इमाम हुसैन के पास भिखारी आया भीख मांगने के लिए। भीख दे दीजिए, भीख मांगने के लिए हम आए। कहा भीख देंगे मगर शर्त है 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दे दोगे तो पूरी थैली मिलेगी, नहीं जवाब दोगे थोड़ा जवाब दोगे थोड़ी थैली मिलेगी, पूरी थैली नहीं मिलेगी। अब उस जमाने में देखिए कि भिखारी भी कितना पढ़ा लिखा होता था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, जमाने में भिखारी भी कितना पढ़ा लिखा होता था। इमाम हुसैन ने सवाल किया कि सबसे अफजल अमल क्या है? इधर सवाल हुआ उधर जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। दूसरा सवाल हुआ कि बताओ नजात कैसे मिलेगी? उधर सवाल हुआ, इधर भिखारी ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा कर लो नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल हुआ, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? तो कहा इल्म से खूबसूरत हो जाता है, माल से खूबसूरत हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा अगर किसी के पास इल्म भी ना हो माल भी ना हो, कहा उस पर बिजली गिरे कड़का गिरे, हमको जल्दी से थैली दीजिए, देर हो रही है, मुझे 9-11 हो। आज भी दिल्ली में वो जामे मस्जिद मौजूद है, उस मस्जिद का नाम जानते हैं क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। जामे मस्जिद जो दिल्ली की है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। लाल किला के सामने जो इतनी बड़ी मस्जिद है, इमाम बुखारी इमाम है, उस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम था। उस जमाने में भी उसके गेट पर भीख मांगने वाले भीख मांगते थे, आज भी उसके गेट पर भीख मांगने वाले भीख मांग रहे हैं। किसी जमाने की बात है, ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज का दौर था, एक मुसलमान भिखारी गेट पर बैठ करके भीख मांग रहा था कि अचानक अंग्रेज आया, उसके हाथ से थैली छूट गई, उसने झपट करके हाथ में ले लिया, अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया, अंग्रेज नहीं मिला। 2-3 महीने के बाद अंग्रेज दोबारा मिला, उस भिखारी ने, गरीब ने, वो उसकी थैली जो उसने उठा ली थी वापस कर दिया। उसे हैरत हुई कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ मालूम होते हो, तुम पटना से नहीं रांची से आए हुए, तुम भीख मांगते हो पैसे के लिए और पैसे की थैली तुम मुझको वापस कर रहे हो। अगर इस थैली को रख लिया होता तो 17 नस्ल के लिए तुम्हारे लिए ये थैली काफ़ी हो जाती। उसने कितनी बड़ी बात कही है, अल्लाह ऐसी अजमत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। उसने कितनी बड़ी बात कही, कहा कि देखो बात वो नहीं है, मैं ज़रूर भिखारी हूँ, फूटी फूटी कौड़ी का मोहताज हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे इतने सारे पैसे वापस क्यों किए? तुम हज़रत ईसा के उम्मती हो, मैं हज़रत मोहम्मद का उम्मती हूँ। अगर मैंने तुम्हारी थैली दबा ली होती तो अल्लाह की अदालत में मुकदमा चलता, मेरे खिलाफ तुम्हारा मुकदमा चलता, एक तरफ तुम्हारे नबी खड़े होते, एक तरफ हमारे नबी खड़े होते। जब ये साबित होता कि उस नबी के उम्मती की थैली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी थैली वापस। बाप आया बेटी के पास कि बेटी मसला हल हो गया। बेटी बोली क्या मसला हल हो गया? कहा जिस लड़के को मैं तलाश कर रहा था तुम्हारे निकाह के लिए वो लड़का मिल गया। कहा कैसा लड़का है? का मालदार है, सुनार है, सोने की दुकान है, वो तुमको जेवर पहनाएगा। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, खड़ा रहने वाले को खड़ा रहने दीजिए, वो आपसे बेहतर सुन ले। आप हमारी तरफ देखिए, खड़ा रहने वाले को खड़ा रहने दीजिए, वो आपसे अच्छा सुन ले। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। बाप ने कहा कि बेटी लड़का सुनार है, तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया। तो लड़की पूछती अब्बा रिश्ता मैं मंजूर करूंगी एक शर्त पर, पहले ये बताइए कि लड़का के सर पर टोपी है? तो कहा बेटी जुमा में पहनता है, रमज़ान में पहनता है, उसके बाद रख लेता है उतार कर। तो बेटी ने कहा कि अम्मा ये बताइए कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? लड़के के चेहरे पर दाढ़ी? अरे भाई आप लोग सुन लीजिए, खुदा के वास्ते आप लोग जलसा को खराब मत कीजिए, जो जैसा सुनने दीजिए। लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। तो बाप ने कहा कि बेटी अभी कुंवारा है, क्या जल्दी है? अभी कुंवारा है, क्या जल्दी है? शादी के बाद रख लेगा। उसके बाद लड़की ने कहा जब मालदार है, सुनार है, तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोज़े की जियारत की। ये लोग जलसा को ख़राब कर देंगे। क्यों बैठाना चाह रहे भाई? रहने दीजिए ना खड़ा। आपका चेहरा, हमारा चेहरा तो सामने आपके आ ही रहा है, क्यों बैठा रहे हैं आप लोग? बार बार हम कह रहे हैं, हम लोगों को रात दिन का तजर्बा, आपका जलसा बर्बाद हो जाए। जैसे सुनने वैसे सुनिए, थोड़ी देर में आपका जलसा ठीक ठाक हो जाएगा। ये लोग थक जाएंगे, खुद ही 9-11 हो जाए, या तो हम ही इनको 9-11 करवा देंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बाप से बेटी ने पूछा अब्बा जब मालदार है तो हज किया है?
خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ نبی کے روزے کی زیارت کی ہے؟ کہا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے گا حج کرنے۔ تو بیٹی بولی ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نبی کا لحاظ نہیں، اگر میں اس کی بیوی بن گئی وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ ابا مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے ہی کالا اترا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دستکوی دروازے پر کسی نے دستک دی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا نوجوان کھڑا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے، کالا ہے۔ پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کہا آپ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ رانچی سے آئے ہو یا پٹنہ سے آئے ہو؟ اپنی شکل تو آئینہ میں دیکھ لیا ہوتا، تم نہایت بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی امیر ہے، دولت مند ہے، تم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں یہاں آ کر کے پھنسے، یہ بار بار بائی پاس جا رہے تھے، زور کا جھٹکا تھوڑا ان کو دھیرے سے لگتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی سے نکل جائے گا، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جگہ چھوٹی ہے اصل میں، لوگ زیادہ آگے، اب کیا ہوگا؟ لوگ جیسا بھی سننے بڑھیا ہے، جگہ جب چھوٹی ہے لوگ زیادہ آگے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اچھا ہے کہ اپنی جگہ پر یہ کھڑے ہیں، اگر یہ دوڑنا شروع کریں گے تو آپ کا جنازہ ہی اٹھا دیں گے، بہتر ہے ان کو کھڑا رہنے دیجیے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی سے نکل جائے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مدرسے کے بارے میں مشہور ہے کہ یار مدرسے کا آدمی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا کھانے کو ملتا ہے، مدرسے کے آدمی کو مرغا کھانے کو ملتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدرسے کے آدمی کو مرغا کیوں کھانے کو ملتا ہے کہ استاد نے ان کو مرغا زیادہ بنایا، انہوں نے نفس کو فرما بردار زیادہ بنایا، مرغا زیادہ بنایا، جنس کی طرف جاتا ہے، اس لیے مولوی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا ملتا ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مدرسے کے لوگوں کو، عالموں کو، حافظوں کو ایک جگہ روزی مت دینا، میرے مالک
आलिमों की रोजी को आलम में फैला देना, ताकि जब वो रोजी उठाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैला दे। 1838 में अंग्रेज ने सारे मदरसे बंद कर दिए, 80,000 मदरसे बंद हो गए 1838 में। 1838 में सारे मदरसे बंद हो गए। ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दी गई। ये इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा? आपको सुन करके हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है, इन्होंने चोरी छुपे कुरान को सीखा, इल्म दीन को सीखा, दूसरे को सिखाया, जान की परवाह किए बगैर। इन छोटे छोटे बच्चों ने, जहां मदरसा बंद हो गया था, आलिमों को फांसी दी गई थी, जहां कुरान को जला दिया गया था, कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक लड़के की शादी हो गई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं। तो लोगों ने कह रही यार कैसा जवान है, शादी हो गई है, 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब मुंह छुपा करके वो चल रहा है कि किसको किसको जवाब दे। रात के सन्नाटे में अल्लाह से कहता है, मालिक मैं कितने लोगों को जवाब देता फिरूं, बेटा ना दो, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी, दुनिया की हर दौलत दे करके उसको रुखसत करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ने कबूल कर लिया, बेटी दे दी। जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, घबरा गया। आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आकर के कहता, हजरत गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया, झूठा हो रहा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेटी को रुखसत करना है। ज़मीन का वादा था, मकान का वादा था, सोना चांदी देने का वादा था, कुछ भी नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तुम परेशान क्यों हो रहा है? कहा हुजूर ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, सोना चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहा सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान मौजूद है। बेटी की शादी से पहले बेटी को कुरान की तालीम दे दो, और जब बेटी रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। याद रखो, दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो, बटिया प्यार मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी कह रखियो पैर। रोज पढ़ियो बेटी कुरान, रोज करियो ताज़ा ईमान। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली बबलू बबली न रखना कभी इनका नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। बच्चे को पढ़ाना है, खुद जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है, दायां बायां होता रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं। ज़्यादा घबरा गए हैं आप, हाथ देर से आपका उठ रहा है, अभी जलसा शुरू ही हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माल बड़ा है या इल्म बड़ा है? कैसे बड़ा है? हजरत अली ने बताया, जब माल आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ताला चाबी लगाना पड़ता है, लेकिन जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। इल्म से बड़ा माल नहीं है। जब माल आता है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है, और जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। अदब करने वाला खुशनसीब होता है, तकब्बुर करने वाला जलील होता है। जब इल्म आता है, माल आता है, जब माल आता है तो आदमी के दुश्मनी करने वाले, नफरत करने वाले, दुश्मनी करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए इल्म से बढ़ कर के माल नहीं है। बाप ने बेटे से पूछा, बेटा मेरा एक सवाल है,
علم بڑا ہے یا باپ بڑا ہے، ہنر بڑا ہے یا پیدر بڑا ہے، باپ بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے؟ بیٹا ہتھیار ڈال کر کے بولتا اب باپ ہی بتا دیجئے مجھ کو پتہ نہیں ہے، تو باپ نے کہا، گلستان نے لکھا کہ بیٹا ہنر سے بڑا پیدر بھی نہیں ہے، جب خدا کے سامنے قیامت میں کھڑے ہوگے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے، مگر یہ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے علم دیا تھا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ بیٹا علم سے بڑھ کر کے باپ بھی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، محرم میں اس کا تعزیہ نکالتے، جوش کے ساتھ ہم لوگ ڈھول بجاتے، ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ ایسا ڈھول بجائیں گے اسی سال پھٹ جائے گا انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ایک دو آدمی ہاتھ اٹھا رہے، خیر وہ جگہ پر نہیں ہے، سیدھا سسرال میں۔ اللہ سسرال کو سلامت رکھے، گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، اللہ دونوں کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ پانچواں پیغام جلدی سے دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب جنازہ رکھا رہتا ہے، امام صاحب جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں تو جانتے کیا اعلان ہوتا ہے؟ جنازہ سامنے رکھا، ڈس بریک ماریے، 3 منٹ میں پیغام نکل رہا ہے۔ بہت بڑے مقرر آپ کے سامنے آنے والے ہیں جن کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، اگر ہمارا ہی بیان سنتے سنتے تھک جائیں گے تو پھر ان کا بیان سوتے سوتے آپ سنیں گے۔ جلدی سے آپ کو میں ماحول بنا کر کے آپ سے میں رخصت ہونا چاہ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جنازہ جب سامنے رکھا رہتا ہے تو امام صاحب مائک لے کر کے کھڑے ہوتے اعلان کرتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اعلان غلط نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ دیکھیے اگر اس مرحوم نے کسی کا لین دین کیا ہے، کسی کا لین دین اس مرحوم کے ذمے ہے تو بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبان سے ہاتھ سے تو معاف کر دیجئے گا دل سے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کو ستایا ہوگا وہ نماز پڑھا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، جس کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، حق مارا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو یہ اعلان سر سے اوپر جا رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس اعلان کے انتظار میں آپ رہے تو آپ کا گھاٹا ہے، جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا وہ بھی کرنا ہے، جیتے جی اپنا معاملہ صاف کر لینا ہے، معافی صافی کر لینی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے مرنے والا جب مرتا ہے تو پیر کے نیچے سے روح نکلتی ہے، پیر کے نیچے سے روح کو دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، جیسے گائے کو دوہا جاتا ہے اسی طرح پیر کے نیچے سے روح نکالی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جب آدمی مرنے والا ہوگا تو اس کا پیر ٹھنڈا ہو گیا، سمجھ جائیے یہاں سے روح نکل گئی، جہاں جہاں جو حصہ گرم ہے وہاں سمجھ جائیے روح ہے، جو حصہ ٹھنڈا ہوتا گیا وہاں سے روح نکل گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ پیر کے نیچے سے روح نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلایا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ ابو بکر جب زندہ تھے تو کتنا اسلام پھیلایا؟ 11 لاکھ مربع میل۔ جب عمر زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ جب عثمان زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 44 لاکھ مربع میل۔ جب امیر معاویہ زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 64 لاکھ مربع میل۔ اتنے بڑے صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، پیر پھیلائے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار رونے لگے،
تو امیر معاویہ نے آنکھ کھول کر کے کہا رضی اللہ عنہ تم لوگ کیوں روتے ہو؟ موت تو مجھے آ رہی ہے، روح تو میری کھینچی جا رہی ہے، ناخن سے کھینچی جا رہی ہے، پیر سے کھینچی جا رہی ہے، تم لوگ کیوں روتے ہو؟ تو کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کی ہمدردی میں ہم لوگ رو رہے ہیں۔ کہا دیکھو اگر ہمدردی ہے تو میرے پیر کے نیچے سے روح نکالی جا رہی ہے، روک دو۔ کہا یہ تو ہمارے باپ کے بس میں بھی نہیں۔ کہا پھر یاد رکھو میری بات، میری روح قبض ہو رہی ہے، میرے بعد دنیا سے دھوکہ مت کھانا۔ ایک آدمی آ رہا تھا جمن چوک جلسہ سننے کے لیے، تو بیرگاچی میں پوچھا کہ جمن چوک کہاں ہے، آبادی کہاں، بستی کہاں؟ کہ دایاں بایاں مت لینا، سیدھا نکل جانا، جمن چوک پہنچ جاؤ گے۔ وہ دایاں بایاں نہ لے کر کے جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہاں کے لوگ کیسا مذاق کرتے ہیں، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتے ہیں۔ وہ پلٹ کر کے پوچھا کہ بھائی صاحب میں بستی معلوم کر رہا تھا کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے، میں وہاں جانا چاہتا تھا، آپ ہم کو قبرستان بھیج دیے۔ ارے تم بے وقوف آدمی ہو، جو اصل بستی ہے وہ قبرستان ہے، جو جمن چوک کو بستی سمجھ رہے وہ بستی نہیں ہے۔ ہم نے ہر آدمی کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قبرستان سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو اس کا نام ہے۔ موت سے پہلے انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں۔ کیا قیامت ہے کہ تو اس خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ۔ ایک خوبصورت پیغام پورے جلسے کا خلاصہ ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کریں گے، گارنٹی ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ آپ کو غنی رکھے گا، کبھی محتاج ہونے نہیں دے گا، غریب نہیں رکھے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ سچ پٹائے ہیں لیکن ڈس بریک مارا، اللہ جزائے خیر دے۔ آدمی حرام کیوں کماتا ہے، اس راز کو سنیے گا۔ حرام کیوں کماتا؟ مسلمان ہے، جانتا ہے کہ حرام سے بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن حرام کماتا کیوں ہے، اس راز کو سنیے گا۔ ایک لائن میں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ بیوی نے تانا مارا، بیٹے نے تانا مارا، ماں باپ نے تانا مارا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تو وہیں کے وہیں ہے۔ اس تانے کی تاب نہ لا کر کے اب آنکھ بند کر کے کمانے لگا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے۔ گھر والے کی تو دنیا بن گئی، اپنی آخرت برباد کر بیٹھا۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہو نہیں سکتا۔ جانتے ہیں یہ دیوبند ہے، دیوبند میں ایک آدمی نواب تھا، اس کا نام تھا مرحوم مظفر۔ اس کی حویلی آج بھی موجود ہے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے حویلی میں ہاتھی کو باندھا جاتا تھا۔ اتنا اونچا دروازہ ہے کہ ایک دروازے سے ہاتھی داخل ہوتا تھا، ایک دروازے سے نکلتا تھا۔ آج بھی وہ حویلی موجود ہے، لیکن جا کر کے دیکھیے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، اس حویلی کے لوگ بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے۔ جانتے ہیں کیوں بھیک مانگ رہے؟ اس نواب نے اپنے بیٹے کی شادی میں ولیمہ کیا، اور ولیمہ میں 1000 گاؤں کے لوگوں کو بلا کر کے ولیمہ کھلایا۔ 7 دنوں تک ولیمہ چلتا رہا۔ نمبری کے لیے، شہرت کے لیے اس بندے نے یہ کام تو کر دیا، اخلاص کے لیے کام کر دیا، اللہ جانے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ حساب سے دولت دیتا ہے، حساب سے خرچ کرنے پر دولت باقی رہتی ہے۔ جب آدمی دولت کو پانی کی طرح بہاتا ہے تو آدمی خود بھکاری بن جاتا ہے، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ لکھا وہ نواب جس نے 7 دن تک ولیمہ کیا، 1000 لوگوں کو دعوت کھلائی، ان کے آج خاندان کے لوگ بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل بارات جانے والی ہے،
लड़का फ़ोन करता है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का इंतज़ाम कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो लड़की कहती है आप घबराते क्यों हैं, सब इंतज़ाम हो जाएगा, शादी तो हो जाने दीजिए। लड़का सोचा कि लड़की बेवकूफ़ बना रही है, शादी हो जाएगी 4 चक्का मिलेगा ही। तो लड़का खिसिया करके बोलता तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की बोलती मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज़ देने की। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर समझ में आ रहा कितने भमियार है, कितने सियाने। ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट। अल्लाह सलामत रखे। जैसा भी सुन रहे हैं, बेखबरी में आपने हाथ उठाया, लेकिन आपने पैगाम को सुन भी लिया, समझ भी लिया, दिल तक आपके ये पैगाम पहुंच चुका है। मैं अल्लाह से वादा करता हूं, अल्लाह की तरफ से ज़मानत लेता हूं, ये अल्लाह का वादा है। आप गरीब की बच्ची पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इस धरती पर ज़लज़ला आता है और एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। जानते हैं इसकी क्या वजह है? 3 वजह। ज़िना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, गाना बजाना आम हो रहा है। धरती पर गुनाह का जब बोझ बढ़ेगा तो हादसा होगा, कदम कदम पर ज़लज़ला आएगा, कदम कदम पर मुसीबत का सामना होगा। बेटे 3 तरह के होते, पहला बेटा है पूत, दूसरा बेटा है सपूत, तीसरा बेटा है कपूत। 3 तरह के बेटे, पहला बेटा पूत, दूसरा बेटा सपूत, तीसरा बेटा कपूत। कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, फरमाबरदार बनाए। 3 तरह के बेटे हैं। पहला बेटा पूत है। पूत का मतलब बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी रखा, बढ़ा नहीं सका। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। दूसरा लड़का है सपूत, माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी भी रखा और अपनी मेहनत से, जवामर्दी से उसको आगे बढ़ाया भी। एक बेटा सबसे होनहार है। दुआ करता हूं इस जलसे में अल्लाह आपके बेटे को ऐसा होनहार बनाए। तीसरा बेटा है नालायक। 6ठी उंगली जिसके हाथ में होगी वो छुपा करके रखता है, हाथ को दिखाता नहीं है। 6 उंगली, उसको काट के फेंक भी नहीं सकता, तकलीफ है, और वो उंगली सटी हुई है, ऐब लगा हुआ है। नालायक बेटा कौन होता है? दौलत को बढ़ा तो सका नहीं, माँ बाप ने जो दौलत बनाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया, जुआ में, शराब में, ज़िना। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। गोश्त की एक बोटी को आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कल तजर्बा करके देख लीजिए। पानी की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा। पानी की बोतल में गोश्त की बोटी, 3 दिन के बाद आपने देखा रंग नहीं बदला। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली, 3 दिन के बाद देखिए रंग ऐसा बदलेगा कि वो बोटी चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह चर्बी की तरह पीला कर। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शराब से हमारा समाज पाक साफ होगा। बिल्कुल सही जा रहा है। किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दो पैगाम सिर्फ रह गए औरतों के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आदमी क्या बोलता है ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर ये ज़ाय हो गया तो जलसा आपका ज़ाय हो जाएगा, इसकी हिफाजत कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, गारंटी है कभी झगड़ा नहीं होगा। 3 वजह से घर में झगड़ा होता है। आदमी गुस्सा कर रहा है, गुस्से पे काबू नहीं कर रहा, जबान पर काबू नहीं है, घर में झगड़ा होगा। बीवी को अपने ताबे करना चाहता है, बीवी के ताबे होना चाहता है, झगड़ा होगा। किसी को ताबे करने की जरूरत नहीं है, जबान को काबू में रखिए, गुस्से को काबू में रखिए, बीवी को ताबे करने की जरूरत नहीं है, नसीहत करते रहिए, इंशाअल्लाह मैं गारंटी लेता हूं झगड़ा नहीं। एक आदमी रात में दुआ कर रहा था, मालिक मेरी बीवी पर बज्जड़ गिर जाए। बोला यार क्यों झगड़ा, क्यों बीवी को बद्दुआ कर रहे हो? कहा उसकी जबान कैंची की तरह चलती है, उसका गुस्सा बिच्छू की तरह डंक मारता है, इसलिए बद्दुआ कर। पहली रात है, लड़की आई है, शौहर उसके कान में 3 बात कह रहा है। क्या कह रहा है आपको सुनकर के हैरत होगी। पहली रात है, लड़की आई है, मैके से ससुराल आई है। लड़का कह रहा है इस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मेरी बात को गौर से सुनो, जब तुमसे कभी गलती हो जाए तो मान लेना, झगड़ा नहीं होगा। जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश हो जाना, झगड़ा नहीं होगा। मेरे घर में मिले सब्र से खा लेना, नहीं मिले सब्र कर लेना, शिकायत मत करना, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। जब बेटी रुखसत होती है तो माँ भी कान में आकर के कुछ कहती है, बाप भी कान में आकर के कुछ कहता है। बाप कान में क्या कहता है, माँ कान में क्या कहती है, ये सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी जा रही है, क़यामत बरपा है, सब लोग रो रहे हैं, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहा रहे हैं। लेकिन उस वक्त माँ कान में कुछ कहती है, बाप कान में कुछ कहता है। बाप ने कान में कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर को बात बात पर मत डांटना, ससुराल वाले को गुस्सा मत दिखाना, नुकसान तुम्हारा ही है। अगर तुम शौहर को बात बात पर डांटोगी तो शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी, अगर ससुराल वाले को बात बात पर गुस्सा दिखाओगी तो तुमको तलाक पड़ जाएगी, तुम्हारा रिश्ता ही खत्म। पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं, 1 दिन में 2 दिन में, जहाँ जहाँ जो रिवायत है उसके मुताबिक जल्दी आ जाती है। तो लड़की जब आ गई मैके से ससुराल, ससुराल से मैके आई तो मोहल्ला भर की औरतों ने घेर लिया, सवाल जवाब शुरू हो रहा। एक औरत कहती है कि बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है कि तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत आगे बढ़ करके कहती ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल ये है कि सास के बारे में बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल।
माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे जवाब से खुश नहीं हूँ, मुझे गम हुआ, सदमा हुआ कि तुमने सबकी तारीफ की लेकिन सास की तारीफ नहीं की। लेकिन मेरा सवाल है, सबसे पहली बार जब तुम मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया था और बहू बना करके मुझको मैके से ससुराल ले गई। का बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दामाद और बेटी की झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मारा है आपने, मैंने भी सोच समझ करके आपको सवाल सुनाया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बच्चियों के घर को आबाद फरमाए, झगड़े से पाक और साफ फरमाए। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से देखा कि बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल, अपने शौहर की अतात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास पर मेहरबान होंगे, माँ से ज्यादा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर आखिर में फंसी गए। आखिरी पैगाम जल्दी से निकाल रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन गुनाह को माफ करता है? माँ बाप। माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त आएगा तो बेटी से कहती है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ का कलेजा है, दिल से नाराज नहीं है। खाने के वक्त में बेटी से कहती है कि देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, माँ के पांव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है, माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर के जल्दी में खता कोई माफ नहीं करता। बूढ़ा पीछे था, जवान आगे, अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? ऐ मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से पेशाब करे तो इसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को पाक किया था। साहबी आए, या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा गजब ये हो गया या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया रात में। अब क्या होगा? का मसला हल हो जाएगा, पहले ये बताओ कितना बड़ा गुनाह है? जमीन से बड़ा। कहाँ जमीन से बड़ा? का आसमान से बड़ा, आसमान से बड़ा, अर्श से बड़ा, अर्श से बड़ा। का मसला हल हो जाएगा, पहले ये बताओ जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, जो गुनाह तुम्हारा आसमान से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, उसका मसला हल हो जाएगा। पहले ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? उसने कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा, का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पांव पकड़ करके अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा, तो जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है वो छोटा होगा और छोटा होकर के माफ हो जाएगा। दस्तरखान लगा, सालन आया। आखिरी मिसाल है 1 मिनट की, सुनाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। दस्तरखान लगा, बेटा सालन खा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो माँ से खफा हो रहा है कि अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। माँ बोली कि बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने पकाई है। कहा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इसलिए तो इतना मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आया, इसलिए मैंने हैरत से पूछा। तो माँ ने कहा 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी,
بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بوڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے مسلمان ہائے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان۔ جلسے کی کامیابی کے لیے آپ 3 وعدہ آپ دیجئے۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ 3 وجہ سے مصیبت آتی ہے، گناہ کریں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی، حرام کمائیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔